Bene raga, oggi siamo qui in un nuovo video dove spiegherò le ultime modifiche fatte all'FMX e tutti i problemi che ho avuto sull'FMX, per il motivo per il quale ho portato la moto dal meccanico per far montare tutti i pezzi, per motivi sia di bestemmie e sia di tempo, che non avevo tempo di montarli. E appunto il meccanico mi ha montato gli ultimi pezzi, che erano la frizione, le pastiglie dei freni sia anteriore che posteriore e la catena. Ora invece, siccome il meccanico ho ritirato la moto dal meccanico con i vecchi scarichi, dopo aver montato i connettori, ora monteremo i finali. Dominator, porco dio. E ora procederemo al montaggio dei finali. E ora procederemo al test sound. I've been working on this music shit since I was 16. Had to cut up for my friends for it, they don't miss me. How ironic, how could I have been so dumb? No fakes, I could never be the one. And now they see me pulling up in my fucking whip. Yeah, I'm right where the function is. Yeah, they used to never fuck with this. Now they hitting me up, ask for racks and pay my phone. I just hit the silence, turn the volume up on bones. Yeah, 21 guns, hit the lighter, spark the kerosene. If I die, know my brother's gonna bury me. I just hope I got enough left for my family. Game change, I no longer let them carry me. I look around and everybody look like droids. Death to them is just some noise. Try to fight it, but I'm lying to myself as if I got a fucking choice. No point, I'm just screaming in the voids. Yeah. Since you were born once, well, it can happen again. Only the next you won't remember the one now, just as the one now doesn't remember the one before.